आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात, कहानियों और मोजज़ात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा मोजज़ा सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। ये वाक़या यूँ है कि जीवाजी महाराज की शादी का ज़माना नज़दीक आया तो पंडितों ने पूती पुजारी तो माह मुहर्रम की 9वीं तारीख का मुहूर्त निकला। इस अमर से अलावा हिंदू मुस्लिम अमरा वज़रा और सरदारान रियासत के खुद महाराज को भी सख्त फ़िक्र अमनगीर हुई कि ये महीना गम मातम का है। इन दिनों हिंदू मुसलमान ब्याह शादी और हर तरह के मरासिम खुशनुदी से एहतराज़ करते हैं। मसलत यही है कि शादी का मुहूर्त बदल दिया जाए, वरना बड़ी गड़बड़ फैलने का एहतमाल है। मगर ऐसी अनोखी बात भला किस तरह छुप सकती थी। आनन फानन सारे शहर में खबर दौड़ गई और मोहल्ला मोहल्ला और घर घर इसका चर्चा होने लगा। आनन फानन सारे शहर में खबर दौड़ गई और मोहल्ला मोहल्ला और घर घर इसका चर्चा होने लगा। हर शख्स अपने अकीदे और अक्ल के मुताबिक राय ज़नी करने लगा। हत्ता के हलाल मुहर्रम नमूदार हो गया। अब कुछ अजीब ही हालत थी। थोड़े ही अरसे में कितने ही छोटे बड़े दरबार और खुफिया मशवरे मुनक्किद हुए। महाराज की जानिब से पंडितों को समझाया गया कि मुसलमानों ने परोहतों की मिन्नतें की कि पंडित जी, हम जिंदगी भर आपका एहसान ना भूलेंगे, बड़ी कृपा होगी, 2-4 दिन का आगा पीछा कोई बात नहीं, ज़रा मुहूर्त इधर उधर कर दिया जाए तो अच्छा है। इस मिन्नत समाजत से बाज़ पंडित किसी कदर नरम पड़े, बाज़ ने नीम रजामंदी का इजहार किया और बहुत मुमकिन था कि मान जाएं। मगर जनाब एक दुखनी बरहमन इंतहाई खुशामद पर भी टस से मस न हुआ। यही कहता रहा कि नहीं साहब नहीं, ऐसा शुबा मुहूर्त 12-12, 24-24 साल नहीं आता। कुछ ही हो शादी 9वीं मुहर्रम ही को ज़रूर होगी। लिहाजा खिलाफ मर्जी महाराज की कलाई में शादी की कंगना बांध दिया गया। इस बेमहल खुशी के सदमा से मुसलमान गुलामाने इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम के दिल बैठ गए। इधर वो तारीख नज़दीक आ रही थी जिसमें गरीबुल वतन प्यासे अहले बैत के खुश्क गले करबला की गर्म रेत पर काटे गए। इधर मौजू पारसीन सरे ज़मीन खैमा उखर से मामूर हो गई। मारे लाओ लश्करे साजो सामान के तिल धरने को जगह न रही। किस्मा किस्म के खानों की रंगें उड़ने लगीं और जंगल में मंगल हो गया। सख्त गर्मियां थी कि कोहे सहरा भाड़ की तरह तप रहे थे। ऐन उस मौका पर जबकि महाराजा जीवाजी का ब्याह रचने लगा। इस धूमधाम से कि जश्न फिरोजी मात हो गया, ऐसा गलगा कभी देखने सुनने में न आया था। यकायक एक तरफ से काली आंधी उठी कि दफ़अतन रोज़े रोशन में शबो दिज्जूर का समा खिंच गया। ऐसा अंधेरा छाया कि हाथ को हाथ ना सूझता था। फिर क्या था, दोस्त दुश्मन छोटे बड़े की तमीज़ न रही। अरे तौबा, कहाँ के राव राजा और कैसी बेरो निगाह हजार सतून का दिल बादिल शामियाना, जिसके आगे कसरे नू शेरवा मात था, पर काह की तरह उड़ गया। वो खलबली मची के रहे नाम अल्लाह का। इस जोर से भगदड़ पड़ी कि अल अमान वल हिफ्ज़, कोई कांटों में उलझा, किसी के दरख्त से टक्कर हुई, कोई खंदक में गिरा, किसी को हाथी घोड़ों ने कुचल डाला। उल्टन पुल्टन रथबली नालकी पालकी, दम जदन में सारा करो फरंद और दिया मजहरुल अजाइब, हाली मवाली माँ महाराजा सब गायब। वो चीखो पुकार मची, ऐसी गड़बड़ फैली कि तौबा भली। इस नफसा नफसी में कि बाप बेटे का न बेटा बाप का, क्या आदमी क्या जानवर सब तितर बितर हो गए। सब का सत्यानाश करके ज़रा आंधी का तूफान कम हो चला था कि जैसे एकदम लाखों तोपों पर बत्ती पड़ी। इस रुमाल से बादल गरजा के आसमान फट गया और देखने वाले कसमें खा खा कर कहते थे कि कोई 2.5 पाव 3-3 बला के शेर शेर भर के ओले पड़ने शुरू हो गए। अब ज़मीन और आसमान में कहीं पनाह न थी। वो तनावर दरख्त जो आंधी से मजलजे हो चुका था
اولوں کی مار سے چرچرا کر زمین پر آ رہے، اور وہ مرہٹی فوج جس کی مارکارائیوں سے ملک ہند میں کیسے کیسے انقلابات ظہور میں آئے تھے کہ جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اس خدائی قہر کی تاب نہ لا کر کھیلوں کی طرح بکھر گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اللہ میاں نے آج اپنی خدائی امام حسین علیہ السلام کو سونپ دی ہے، اور حضرت خفا ہو گئے ہیں، بس اشارہ کی دیر ہے، سور پھونکا اور قیامت آئی۔ آسمانی گولوں یعنی تباہ کن اولوں نے پل بھر میں پتھراؤ کر دیا، ذرا سی دیر میں بادزاں کباس سین کھچ گیا۔ یہاں ابھی بھی رقص و سرد کی محفل راجہ اندر کے اکھاڑے سے پہلو مار رہی تھی، وہاں ہو کے عالم کا سماں برسنے لگا۔ اس بدحواسی کو کیا کہیے کہ کہاں تک نئی نویلی دلہن، ریاست کی ملکہ، مہارانی کا ڈولہ سنسان بیابان میں چھوڑ کر اڑنچو ہو گئے، مگر یہ جانثاری بھی یاد رہے گی کہ اس حشر انگیزی میں کہ جب کوئی کسی کا نہ تھا، صرف ایک وفادار مسلمان حسن خان بھیا نے پیٹھ نہ دکھائی اور یہ شیر دل شبشیر برہنہ لیے مہارانی کے ڈولے کی حفاظت کر رہا تھا۔ حالانکہ مہارانی کے کہنے کے باوجود کہ وہ بھی اس آفت میں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں چلا جائے، مگر شاباش اس کا کہ وہ ڈولا چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوا۔ خدا خدا کر کے توبہ قبول ہوئی، اولے تھمے، مطلع صاف ہوا اور بھگوڑوں کی جان میں جان آئی۔ جن کے ہاتھ پیر میں کچھ سکت باقی تھی، لرزاں و ترساں کھائی خندقوں میں سے نکل کر کیمپ کی طرف رجوع ہوئے۔ ہر طرف ایک عبرتناک منظر تھا، سارا کہ کیا خاک میں مل گیا۔ کیمپ کا کیمپ قلب پریشان کی طرح منتشر تھا، لکھو لہا روپے پر پانی پھر گیا۔ اب کہاں کا مہورت اور کہاں کی شادی، وہ تو گویا قضا کے منہ سے نکلے، مرتے مرتے بچے۔ مہاراجہ سے لے کر ادنا خدمتگار تک کے دل پر حضرت سید الشہداء کی عظمت طاری ہو گئی، اور وہ باراتی جو نہایت تزک و احتشام سے شادی کا جلوس بن کر گئے تھے، ایک لٹے ہوئے قافلے کی طرح یا امام حسین یا حسین کرتے ہوئے خاک بصرے شہر کو پلٹے، اور عظمت حسین علیہ السلام کے ایسے قائل ہوئے کہ پھر کبھی بھی عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے خوف کسی کو کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔